Number 15, Father Kadifa. Number 14, number 84, and number 82. Grabe, pinsan yun ba? Bola sa LG Leganes. Father Jerome! Kinabatayan si Nilo Tabiano. Nilo Tabiano ng jump shot. Pasok! 2 points for LG Leganes. Father Jerome, nadalas ang bola. Father Jerome, kinabatayan! Nagawa bola kay Father Jerome! Opo! Linyada! Linyada na! Wala na may mo! Bola sa kaparian. Yes! Grabe si Father Jerome magbantay eh. Hindi ka kalusot, no? Malutsan mo pero out of the line ka na, no? Bula sa ating kaparian. Father Jerome Dalipe. Nagpila sa pahagi, di pa sa kilid. Sa kilid, di pa sa tunga. Sa piyakasahit, Father John, di pa sa tunga. Number 82. Number 15, ang tira 3. Wala. Magsulot. Bula sa LG Leganes. 9 minutes and 14 seconds remaining. Natalio. Ginpasa kay Nilo Tabiano. The number 6. Number 6. Tension lang. Natalio, 2 points for LGU Leganes. 8 minutes and 56 seconds remaining. Bula sa kaparian. Father Jerome. Pinapatayan ni Absalon. Father Jerome, pass number 14. Number 14 sa center line. Ara sa kilid. Border ring. 2 points! Sa ating harap clergy. 8 minutes and 42 seconds remaining. Bula sa LG Leganes. Natalio. Ginpasa sa alon. Namalap! Paso. 2 points for LG Leganes. Father John. Ikadala sa bula sa kilid. Ikapagita sa kupo. Ginpasa sa center line. Number 14. Si Father. Nagawa sa bula. Pero nakuha po. Number 14. Alas na lang. 43. 2 more points for Harold Clergy. Bula! Si Father. Ala! Ginpasa ka na rin sila. Tumagasaw! Father Martino, sa kilid, nag-tres! Wala na sunod! Hindi ba si Father? Pasok! Grabe. Ang pula sumukha na sa LGU Leganes. Natalio! Nag-tres! Wala na sunod. Rebound! Grabe ka rin ba sa akong kailig, no? Wala ka rin maagawang bula. Bula sa harap rin. Number 15! Nag-bounce back! Wow! Diyan lang. Wala si Nilo Tabiano. LG Leganes sa 3. Pasok! 3 points! 6 minutes and 12 seconds remaining. Father Jerome. Para number 82. Up rebound ni Absalon. Nakita sa pahagi. Nagsigi-sigi. Pero may foul. 6 minutes remaining. Score 44-38. LGU Leganes. Grabe yung mga tao mga Leganes. Absalon! 2 more points! Bula sa atong kaparihan. Yes. Ara! Grabe na ng bula! Natalio! Lima na naman nila! Natalio! Lima! Ara na sa likod si Father Jerome, pero kaya lang wala masulod na bula. Bula sa harap clergy. Number 14. Jersey number 14, pass to Father Jerome Dalipe. Father Jerome! Nagawan ni Nilo Tabiano. On his way. Nagay sa anon. Border ring. Wala masulod. Nagay. Isa na good. Pasok. Timeout. Haro Clergy. 5 minutes and 14 seconds remaining. Grabe ang LG Leganes. Kahilig, grabe mag-rebound. Yes. 50-38. Remaining time, 5 minutes and 14 seconds remaining. Hindi na masadyang hapang sa LG Leganes versus Haro